Hello viewers, ngasidi Mathel ahau-ahauba karagi recipe buduna lakjare. Adudi sagolhawai chamthong amane, sinju amane, adai chana ngauba karon akhabado anganba ko adai yongja khara lawre. Adudi mayam makha tana minarasi ko aigi video se kamai na thongakpa ido. Yeng minarasi hanbida ai sagolhawai se mayam ayuk ta tingine ko chana sina nungthang da tingamba chana si nungthang da tingda yade ba ko chamtho phajan thamgrani ani se phajana chamtho matung da ai chana ji hanna kamthok chare cooker da kamtho thamgre ko adugi matung da ai sagolhawai se kamthoe sagolhawai se aphabi paramne ba aduna aphabani na mari rak khatang kame mari rak khatang kam da yam yare chamtho khara matung da thamgre adoi di hojik chamthong san thongaktrobani aduna khangda ising khajik hapaga tilhau ne dai tonga sing tawraga chi se phajana mix tawbirani phajana sawhallani ba ko morok tekpa amkhak hape asmana mix tawbira simatungda ngasai ising kano to hawai do hapchinjare ising asabaga adai thum thakchille aw fadigom mana se hapchille chamthong gari aw fadigom se na khajan le nga tawba hapchille sawhallani ba phajare hawai se adagi matungda ai si sawhalingai kansida chana ngaubagi sem saduna thamjare ko dei matungda sinju gi laijare nembonga sinju gi soibi re ko yang se so thangdaba yarani nei sinju gi hoji bes hapna bahana besan khara ngaujana thamjarage besan se yamsu ka hanba yade khara ngaubada ngangakpa matamdo silakpa matam duai duga duba ngaubi ba adagi sinju se kana tawrage metlage ko to nga ga morok do khajik tang hapi ba manam sina baina thum to nga se ani se hana mix ta badan tawrani glass na takhai be adagi matung da besan nga sai ngau thokhi bado adu hapchilani adagi kana morok suba hape kana hawa hele si hape gade thum hapire color ji khadal yang na ade hoji jana ngorok throbani ko tilhau hana sok tawre ko tilhau hana jaire ba ade jana da hapsin berani morok atik pasiga di matungda sida nei awa fadigom manase hapjin ja hawrage maram di ma se tinghang panba ponina ale jana aput pasidi yam koina su ngaubai da khada da bina duna jikte isa chat hapchalawrage ba ei siga thum hapchalani machu maroi jira ko pagado loina se koina hapchalina ngomina doini tilhau do myam ka han biganu ko ngahak ngauraga punna ngomina doni samaina tilhau do ngahak tang ngaubiraga ne dei jana do hapjan biba ei jare gi mathel se myam hau re phajana si gi mathel se kwam lai trai mayam wam tang thamjarange akoi angang singjina ne angang ani sina yam blang ba yam warau biganu school ga jikti off boy banina lang na lay video editor ram dai da voice over ram dai da lang na lay ba khon jing ge moi ngang jing gi ta na dum lay de yang waro bi gano